अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। रमज़ान तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना की वजह से जो है अब तक हम रमज़ान की उन बरक़ात को महसूस नहीं कर सके हैं। मसाजिद के अंदर वैसी रौनक नहीं है, तरावियों का अहतमाम नहीं है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर ख़वातीन का रश नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह ताला इस कोरोना से हमारी हिफाजत फरमाए। कोरोना का इकनॉमिक पर्सपेक्टिव है, इसकी वजह से जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो बिल्कुल फॉल आउट कर रही हैं और बहुत सफ़र कर रही हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी का हजम है, जो जीडीपी है, वो है 87 ट्रिलियन डॉलर्स का। वो आपकी जीडीपी है, अगर हम इसको क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक क्वार्टर बनता है 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर्स का। सो मार्च में जो है ये कोरोना बड़ा तेज़ी के साथ जो है पूरी दुनिया में फैला और फिर गवर्नमेंट्स ने जो है इन रिएक्शन लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। तो इफ़ेक्टिवली दुनिया जो है वो मार्च, अप्रैल और अब हम मई में दाखिल होने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन की तरफ रही है। ऑलमोस्ट सारी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इस लॉकडाउन की वजह से सफ़र कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं, ट्रैवलिंग रुक गई है। एक क्वार्टर ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है और अब हम दूसरे क्वार्टर में एंटर होने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। तो इस इतने बड़े लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे 3 अरब के करीब लोग जो हैं वो अपने घरों पर महसूर होकर रह गए हैं। दे कैन नॉट गो आउट, वो शॉपिंग नहीं कर सकते, वो बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खा सकते। तो इसने बहुत ही डेंट किया है इकोनॉमीज़ पे एंड आई सस्पेक्ट कि वी विल हैव टू फेस अ ग्लोबल रिसेशन। तो सबसे पहले रिसेशन क्या होता है? अगर बिज़नेस साइकिल सफ़र करे, अगर इकनॉमिक साइकिल जो है वो स्लो डाउन हो जाए, अगर इकोनॉमी डिप होना शुरू हो जाए और वो 2 क्वार्टर ये सिचुएशन अगर प्रिवेल करे, एग्जिस्ट करे, तो हम उसको कहते हैं रिसेशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त दुनिया जो है ये सारी इकोनॉमी जो है हाउस ऑफ कार्ड की तरह हैं। अभी अगर आप देखें तो कोरोना का सबसे बड़ा सफ़रर जो कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज हैं। दीज आर बिग पावर हाउसेस। ये कंट्री किसी रीज़न की वजह से सफ़र करेंगे तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। और ये रिसेशन जो है ये क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करता है, लोगों के घर उनके पास से चले जाते हैं। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे स्पेंड करने के लिए तो वो खाना कम खाएंगे। सो इवेंचुअली हर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी वो सफ़र करता है और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो है वो स्लो डाउन आता है। जैसे दुनिया में इस वक्त 3 अरब के करीब लोग हैं जो कि वर्क फोर्स है और 1 अरब के करीब स्टूडेंट्स हैं, वो सफ़र करेंगे बेचारे। बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनकी नौकरी जो है वो एट स्टेक होगी। तो जैसे जैसे ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते रहेंगे तो ग्लोबली हर क्वार्टर में हमें जो है वो 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। लास्ट जो है सबसे बड़ा रिसेशन अमेरिका में आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में और उसको 10 साल लगे थे दुनिया से ख़त्म होने में। और उसकी वजह से जो है वो 50% लोग जो है वो होमलेस हुए थे, जॉबलेस हुए थे अमेरिका में। स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी, 5 साल लगे थे स्टॉक मार्केट को रिकवर करने के लिए। अमेरिकन रिसेशन में 20 मिलियन लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए थे। लेकिन इस दफ़ा ये बात हो रही है कि जो दुनिया के 3 अरब लोग हैं उसमें से 200 मिलियन will eventually lost their jobs। इकोनॉमिक क्राइसिस में ऑयल इंडस्ट्री, एयर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, इन सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ऑलमोस्ट ट्रेड रुक गई है दुनिया की, ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है। तो इसका डेंट बहुत ज़्यादा होगा अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिकन लास्ट क्राइसिस से। तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है इसकी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन आई फेयर कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ पूरी दुनिया के साथ हो सकती है। अगर हम देखें तो कोई रिसेशन अगर एक्सटेंड करता है और वो एक्सटेंड करता करता बढ़ते बढ़ते 18 महीने तक पहुंच जाता है, वो 1 साल से दूसरे साल में दाखिल हो जाता है और मल्टीपल इकोनॉमीज़ उसमें अगर इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक ग्लोबल डिप्रेशन बन जाता है। तो अब हम अगर टेक्निकली इस बात को समझें तो हमारे पास वैक्सीन पे ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि इसराइल ने, यूके ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसकी वैक्सीन अप्रूव होने का एक प्रोसेस है WHO की तरफ से, और फिर इतने बड़े स्केल पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारे लोगों को वो वैक्सीन पिलाना या लगाना एक बहुत बड़ा कम्बरसम एक्सरसाइज होगा। और हिस्ट्री में ये अनप्रेजेंटेड है, इससे पहले कभी इतनी बड़ी ह्यूमन साइज़ को वैक्सीन दी नहीं गई है। तो ये बज़ाहिर नज़र आता है कि 2021 तक हम सफ़र करेंगे इस पेंडेमिक की वजह से। और अगर ये फिर सारी सिचुएशन, लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन फिर लगेगा, फिर लिफ्ट होगा, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर
خیال نہیں کیا جائے گا، احتیاط نہیں کی جائے گی اور یہ اسپریڈ ہو جائے گا تو دیر از اے فیئر کہ یہ اکنامک ریسیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا 2021 تک اور وہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوگی کہ ایونچولی دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے سیو کرنے کے لیے یہ جتنی اکانومیز ہیں، جتنے بڑے کنٹریز ہیں اور بہت سارے جو گورنمنٹس ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنا شروع کریں گی، وہ سیکٹرز، ڈفرینٹ انڈسٹریز اوپن ہونا شروع ہوں گی۔ پاکستان میں آلریڈی اس کے نقصانات اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی اس وقت جو ہے 7.5 کروڑ لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور 1 کروڑ ایسے ہیں انفارچونیٹلی جن کی نوکریاں اس وقت خطرے میں ہیں، اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں، میں ٹیکنالوجی انڈسٹری سے ہوں، کس طریقے سے جو ہے کمپنیز نے لوگوں کو جاب سے جو ہے وہ یا تو ان کی سیلریز کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا پھر ان کو جاب لیس کر رہے ہیں۔ ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ ویسے ہی بہت کم تھی، اراؤنڈ $20 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایکسپورٹس بھی اب کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ رک جائے گی، جو بڑی کنٹریز ہیں جو ہم سے پرچیسز کرتے تھے وہ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا ریسیشن آ گیا ہے تو وہ پھر ہم سے مال نہیں خریدیں گے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوگی۔ اور وہ سارے پاکستانی لوگ جو باہر ممالک میں کام کرتے تھے، سب سے بڑی ورک فورس ہماری عرب کنٹریز میں کام کرتی ہے، وہاں پر آئل کے ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ پرائس ڈاؤن آئی ہے آئل کے اندر۔ ہمارے کنٹری کو بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے ریمیٹنسز سے، کوئی $20 بلین کے قریب ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، اور جب ان کنٹریز کے اندر اتنی بڑی سفرنگ آئے گی تو بہت سارے لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں اگین، تو وہ ریمیٹنس بھی ہماری ڈکلائن ہونا شروع ہوگی، تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیپ اینڈ پروفاؤنڈ امپیکٹ آئے گا ہماری اکانومی پہ، ہماری ریئل لائف پہ، ہمارے لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈس پہ۔ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ ڈکلائن کرے گی، نیگیٹو پہ کلوز کریں گے ہم اپنی جی ڈی پی کو۔ نئے موبائل فون کو لینے کا پلان چھوڑ دیں، نئے ایکس باکس کو، ایسے سارے اخراجات جو کہ فضول کے اخراجات ہیں جن کا آپ کی زندگی پر کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے، ان سب کو ڈیفر کر دیں اور اس سچویشن کو بہت کیوریس ہو کے جو ہے وہ آبزرو کریں، اپنی زندگی کے اندر کفایت شعاری کو لے کے آئیں، فروگل ہو جائیے۔ اگر آپ 2 سوٹ بناتے ہیں تو 1 سوٹ بنائیے، اگر آپ باہر سے کھانا منگاتے ہیں مہینے میں 5 دفعہ تو 2 دفعہ منگائیے، اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کیجئے۔ یہ ریسیشن جو ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ ہم کو بہت بیڈلی ہٹ کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کیش لیکوڈ رکھیے۔ ہم سب جو ہے ہمیں لرن کرنا پڑے گا کہ اس کورونا کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ کون سی ایسی پریکاشنز ہیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے سوشل گیدرنگز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو نہیں کرا تو ٹرسٹ می یہ اتنا بڑا گلوبل ڈپریشن ہوگا جس کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو میں آج یہی چاہوں گا کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ایز این انڈیویجول، اچھے شہری، اچھے پاکستانی، اس دنیا کے سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک اچھے رسپانسبل سویلین کی طرح جو ہے وہ ساری پریکاشنز کا خیال کریں۔ یہ اپارچونٹی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی مدد کریں اس برے وقت میں، اس ٹف ٹائمز میں، تاکہ ہم جو ہیں وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔